जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफरत भी हो सकती है, क्योंकि जब खूबसूरत शीशा टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। अपने चाहने वालों की लंबी कतारें छोड़कर हम सिर्फ उस एक शख्स के पास जलील होने चले जाते हैं जिसको हमारी परवाह तक नहीं होती। बात मोहब्बत की नहीं होती, बल्कि बाज़-औक़ात बिना मोहब्बत के आप किसी के इतना आदी हो जाते हैं कि वो आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती है। हर शख्स का जिंदगी में आना और चले जाना तो अल्लाह ताला की रजा है, क्योंकि ये जिंदगी के इम्तिहान होते हैं। फिर जहाँ सब्र की आखिरी सांस टूटती है तो अल्लाह ताला वहीं से थाम लेता है। जो लिया गया था वो वापस कर दिया जाता है। इससे भी बेहतर देकर दिल को मुतमईन कर दिया जाता है। अगर अल्लाह पाक से मोहब्बत करनी है तो फिर बंदों से मोहब्बत बहुत जरूरी है। अगर बंदों की खिदमत करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है। बंदों से किसी भी सिला या इनाम की तवक्को नहीं रखनी। कोई पलट आए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। किसी की उम्मीद कायम रखना अल्लाह ताला की सिफ्त है और अल्लाह भी तो यही करता है। जो चीज आपको पसंद नहीं लेकिन आपको मिल गई है उस पर खुश हुआ करें, क्योंकि वो अल्लाह पाक की पसंद होती है। जिनसे सच्ची मोहब्बत होती है उनको पास देखकर भी रोना आ जाता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत का मिल जाना भी किसी मौजज़े से कम नहीं होता। अगर तो तुम्हारे दिल में अल्लाह पाक ने किसी की चाह डाली है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है तो हो सकता है अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत पर ही राजी हो, बस तुम्हें आजमा रहा हो। जो शख्स पाकीज़ा मोहब्बत करता है वो आपको इस्लाम पर तो ले चलेगा ही, वो आपसे निकाह ना करने के बहाने नहीं बनाएगा। वो आपके पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने तक का ख्याल रखेगा कि वो आपको अपनी इज्जत मान चुका होता है, और उसी इज्जत के साथ साथ आपके लिए अपना कीमती वक्त भी निकालेगा। आपसे जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। उस शख्स के दिल में आपके लिए मोहब्बत, इज्जत के साथ साथ अहमियत भी बहुत होती है। जिस शख्स से तुम्हें मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे किस तरह बेहतर बनाया जाए। यही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। कोई कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो, किसी एक शख्स की कमी उसे रुला ही देती है। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय तो नहीं होते मगर नजदीकियां कमाल की रखते हैं। रब से ताल्लुक ही सुकून देता है, इंसानों से ताल्लुक तो सिर्फ अजियत देता है। मेरी जहानत और शख्सियत धरी की धरी रह गई जब मेरा पाला अपने नसीब से पड़ा। लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। किसी दूसरे के लिए अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान कर देना ये भी इंसानियत की इंतहा है। रब से ताल्लुक ही सुकून देता है, इंसानों से ताल्लुक तो सिर्फ अजियत देता है। औरत अगर बीवी है तो गुलाम है, अगर बेटी है तो बोझ है, अगर बहन है तो शक का शिकार है। बस औरत अब माँ के रूप में ही कुछ अहमियत की हामिल रह गई है। एक दिन आएगा और सब कुछ ठीक हो चुका होगा। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो एक लम्हे के लिए पछताएंगे और खुद से कहेंगे, मैं बिला वजह उस वक्त इतना परेशान हुआ, सब ठीक हो ही गया। अगर ये वही वक्त है तो परेशान होना छोड़ दीजिए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमारा ताल्लुक ऐसे मुआशरे से है जहाँ इख्तिलाफ रखो तो बदतमीजी हो जाती है और सच बोलो तो बेअदबी हो जाती है और कुछ ना बोलो तो मुनाफकत हो जाती है। रिश्वत इंसाफ को, तौबा गुनाह को, गीबत अमाल को, नेकी बदी को, गुस्सा अक्ल को और सदका बला को खा जाती है। गंदगी देखने वालों की नजर में होती है, वरना कूड़ा करकट चुनने वालों को रोटी उसमें भी नजर आ रही होती है। जिंदगी क्या है, आकर नहाए और नहाकर चले गए। समझ में आए तो गौर करना, गुरूर नहीं। इंसान उस जिंदगी पर इस तरह खुश होता है जो घंटों के गुजरने से घटती जाती है। बेहतर शख्स वो है जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करे और जिंदगी की उम्मीद पर तौबा करे। दरख्त अपने फल खुद नहीं खाते हैं, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है।
زندگی میں آدھی عمر تک پیسہ کمایا، پیسہ کمانے میں اس جسم کو بیکار کیا، باقی آدھی عمر تک اسی پیسے کو جسم ٹھیک کرنے میں لگایا، نہ جسم بچا نہ پیسہ۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جہاں منہ توڑ دینے کا دل کرے وہاں مسکرا دینا تربیت کہلاتا ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ جب سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تب ایک رشتہ باقی رہتا ہے اور وہ ہے ماں باپ کا رشتہ۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے صرف وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ کسی کو اپنی یاد میں تڑپانا چاہتے ہو تو یہ راز جان لو۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اداس چہرہ اور زندگی کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اپنی یاد میں تڑپانا چاہتے ہو تو زندگی میں خود کی ایک پہچان بناؤ، خود کو مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط کرو کہ وہ آپ کو کھونے پر پچھتائے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب خوبصورت شیشہ ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطاریں چھوڑ کر ہم صرف اس ایک شخص کے پاس ذلیل ہونے چلے جاتے ہیں جس کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں۔ پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں سے تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا تھا وہ واپس کر دیا جاتا ہے، اس سے بھی بہتر دے کر دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک سے محبت کرنی ہے تو پھر بندوں سے محبت بہت ضروری ہے۔ اگر بندوں کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، بندوں سے کسی بھی صلہ یا انعام کی توقع نہیں رکھنی۔